ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स आज भिडियो आम आपण मानकु कहबाकू जाउछु आपणक पई विशेष भावरे आगामी ए 2 दिन संपूर्ण स्थिति विषय रे जदि एठी विशेष रूप रे आम आपणकु कहबू तो आगामी 2 दिन रे किपरि रहिबो स्थिति किपरि आपणकर समय को प्लानिंग करिवे क्यों सब क्षेत्र रे आपणकु सावधानीता अवलंबन करबाकू पड़िबो क्यों सब क्षेत्र रे आपणकु लाभ प्राप्त हेबो आपणकर भाग्यर स्थिति किपरि रहिबो क्यारियर स्थिति किपरि रहिबो ए दिन विशेष भाव में आपणक पई किपरि रहिबो क्यों क्यों जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो क्यों सब जिनिस रे आपणकु सावधानीता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य कहिबू आउ वीडियो शेष रे आमे आपण माननकु उपाय विषय मध्य कहिबू जहाद्वारा आपण ए दिन को आहुरी अधिक शुभ आउ मंगलदायक करिपारिबे। आगको वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आमर आपणकु रिक्वेस्ट कि चैनल ले नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई ए दिन तो सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कौन आपणक पई स्थिति पॉजिटिव रहिबो जदि आपण व्यवसाय करूछंती बा आपण चाकरी करिबा पई चाहुछंती तो निवेश पई आपण अवसर प्राप्त करिवे एहा आपणकर आर्थिक निवेश पई भल मध्य हेबो जहाद्वारा आपणकु आर्थिक लाभ प्राप्त हेबार बहुत भल स्थिति मिलिबो भाग्य आपणकु भल साथ देबो आउ काम कार्य क्षेत्र रे आपणकु भल सफलता मध्य प्राप्त हेबो ता सहित चल अचल संपत्ति दृष्टि निवेश करिबा आपणक पई बहुत ही शुभ भरे साब्यस्त हेबो सेथिपई समय आउ परिस्थिति को देखि निवेशर अवसर को खोजी नियंतु जहाद्वारा आपणकु सफलता तो प्राप्त हेबो आउ आर्थिक स्थिति मध्य काफी मजबूत रहिबो ता सहित अप्रत्याशित आय ता सहित प्रतिटी स्थिति आपणक पई भल रहिबो जहाद्वारा आपण कौनसी यात्रा स्थिति रे मध्य आगकू बढ़िबे आउ आपणक उद्देश्यर स्पष्ट विचार हेबो निज आखपाखर लोकंक पाखरे रुहंतु ता सहित निजर वरिष्ठ को प्रभावित करबा पई सज्जर निपुणता उपरे प्रयोग करंतु ता सहित विशेष भावरे पैसा रिलेटेड किछि रणनीति बनेबा पई एहा गोटे शानदार सब्यस्त हेबो आपणकर साथी सहयोगी आपणकर भल स्थिति को जानी नेबे रचनात्मक कार्यपति आपणकर रुचि रहिबो आउ ए अवसरर लाभ उठांतु ता सहित नुआ रूप रे आपण कार्य तो करिवे आउ नुआ स्थिति रे भी आपणकु बड़ धरणर परिवर्तन विशेष रूप रे देखिबा पई मिलिबो प्रतिटी स्थिति आपणक पई जेहेतु शुभ ही शुभ हेबो तो ए जिनिस को हातरु जीवाकू दियंतु नाही निज रचनात्मकता द्वारा आपण निजर कार्य क्षमता द्वारा अन्य को आपण विशेष भाव प्रभावित करिवे कार्य क्षेत्र रे तो लाभ मिलिबो आकस्मिक लाभ मध्य मिलिबो आसंतु जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो घरोई समस्या को समाधान करिबा द्वारा स्थिति आपणक पई शुभ भला साब्यस्त हेबो निजे निज उपरे भरोसा करंतु तथा निजर घर परिवार सदस्यों उपरे विश्वास करंतु कौनसी अन्य व्यक्ति उपरे भरोसा करंतु नाही अन्यथा प्रोब्लेम आसी पारे ता सहित पारिवारिक स्थिति तो चिंतापूर्ण रहिबो जो कारण पई आपणकर विशेष रूप रे जदि कहिबा स्थिति रे परिवर्तन आसीबो आवश्यक संजोग बनेइके रखंतु जणे आउ जनको उपरे विश्वास करिके काम करंतु निजर दायित्व को लिभेइबार पूरा प्रयास करंतु माता पितांक सह संबंध भल रहिबार स्थिति रहिछि एपरि व्यक्ति पाखकू जांतु जहांकू जरूरत रहिछि जेमिति आपणकर भाई भौणी माता पिता एवं पड़ोशी एमानंकू शांति प्रदान करंतु ए समय सांसारिक आउ व्यवहारिक केन्द्र रे ध्यान केंद्रित करिबार नाही अर्थात निजर दृष्टिकोण को बदलैबा नुआ विचार को भाबिबार स्थिति आसीछि बहुत लोक आपणक ठारू बहुत सारा जिनिस मागिबे जहाद्वारा समय मल्टीटास्किंग रहिबो तो आपण एमिति किछि करंतु जहा करिबा दरकार अटे गोटे
ଦୁଃଖ ଭରା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ କାମକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବାଦବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ନିଜର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରି ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନର ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ତ ସଫଳ ହେବ, ଆଉ କାରବାରରେ ଧନଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେହେତୁ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 2 ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ଥିତି କହିବା ତ ବ୍ୟାପାର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ମକାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଫି ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉପଚାର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ତ ସ୍ନାନ ଆଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ସୋରିଷ ତେଲରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।